बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हनीफ मेमन। ऑटो मार्क के प्लेटफॉर्म से हम लोग मौजूद हैं आज पाकिस्तान ऑटो शो के हॉल में, और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि आज हमने अपने दोस्तों को बुलवाया है यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ अशफाक साहब हैं, अशफाक अमान साहब। अशफाक साहब, पहले तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जी, मैं इशफाक हुसैन अवान, जनरल मैनेजर वाईजे फ्यूचर इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी। जी ठीक है, आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है, इसका सेटअप कहाँ पर है पाकिस्तान में? हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का जो सेटअप है वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद फेडमिक में इंडस्ट्रियल जोन में हमारा यूनिट लगा हुआ है। हम चाइना से जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारे ओनर जो हैं वो चाइनीज़ मुस्लिम हैं, अबू बकर नाम है उनका, और वो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं हम फैसलाबाद में। और थ्रू आउट कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं। अबाउट 80 to 90 आउटलेट्स हैं हमारे थ्रू, सबसे ज़्यादा हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और थ्रू आउट द कंट्री हम ये नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे कहने पे फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो चंद अच्छे नाम वाले ब्रांड्स हैं हम उनमें शामिल हैं। और हमारी जो है वो 600 प्लस मंथली सेल है, जो कि 100% कैश पे हम सेल करते हैं, एडवांस कैश। बड़ी बात है इस हालात में कैश लेना। जी, अल्लाह का बहुत करम है। तो आप ऑटो मार्क के मुतालिक क्या कहेंगे, जो आपके साथ हम इतने अरसे से अटैच हुए हैं? मेमन साहब, आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत पुराना साथ है, और मैं ये समझता हूँ ऑटो मार्क की जो परफॉर्मेंस है ना वो रिमार्केबल है। और उसकी जितनी भी एफर्ट्स को अगर हम बयान करना चाहें तो मेरा ख्याल है वक्त थोड़ा है। जिस तरह आपने इसको प्रमोट किया, इसके आबियारी की, और इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान थ्रू आउट कंट्री आपने लोगों को मुतारफ़ करवाया, और एक ऐसा प्लांट क्रिएट किया जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शाखें जो है थ्रू आउट द कंट्री क्रिएट कर चुका है। मेहरबानी आपकी, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। अब बात करेंगे अशफाक साहब के, इस वक्त ईवी जो मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में चल रही हैं उसमें दो तरह की बैटरी हैं, एक लिथियम आयन बैटरी है और एक ग्रेफाइन है। जी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अक्सर सुना जाता है, बातें आती हैं कि भाई ग्रेफाइट आप लोग इस्तेमाल ना करें और आप लोग लिथियम की तरफ ही जाएं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैं थोड़ा सा समझा हूँ, लिथियम आयरन फॉस्फेट जो है वो अच्छी बैटरी है, उसके लाइफ साइकिल भी ज़्यादा हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, वेटलेस बैटरी है। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि वो ग्रिफिन को भी साथ लेके चलें एज़ कम्पेयर टू लिथियम। ग्रिफिन जो है वो सेफ्टी वाइज ज़्यादा बेहतर है। एक ये है कि ये ना तो ब्रस्ट होती है ना ही ये आग पकड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि लिथियम में कोई ऐसा, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर अगर आप कंपेयर करें तो और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एकदम से ग्रिफिन को बिल्कुल डिस्करेज ना करें, क्योंकि कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी है। इसको टाइम दें, टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे आती जाती हैं। आप अगर इस तरह करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सारी सबकी बेस जो है वो ग्रिफिन पे ही थी पाकिस्तान में, आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसा ही तो अब जब अचानक आप इस तरह का डिसीजन लेंगे तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ेंगे, लोगों के लिए मुश्किलात भी बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट भी की हुई है लोगों ने, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी, और गवर्नमेंट को इस पे स्पेशली सोचना चाहिए। बाकी दूसरा आजकल बड़ा एडीबी की तरफ से आ रहा है कि इतने पार्ट्स आप लोकलाइज करें, तो क्या इतने नए मॉडल्स के अंदर अलग अलग मॉडल होने की वजह से क्या लोकलाइज होने में इतनी आसानी होगी? बहुत मुश्किल है मोहतरम। मैं इस चीज़ में ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वाईजे फ्यूचर में एक चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि हम मॉडल नहीं खेलेंगे, हम अपने मॉडल को अपग्रेड करते जाएंगे ताकि इसमें हमारा जो कस्टमर है वो सेफ रहे। इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो है इन्वेंट्री का। देखिए, कस्टमर ने जिसने 3 लाख 3.5 लाख से कि 2 लाख की भी गाड़ी ख़रीदी है, अगर वो मॉडल किसी भी कंपनी ने मंगवाया ही 500 यूनिट था, 400 यूनिट था, तो उसके बाद उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसका कस्टमर कहाँ जाएगा? सही बात है, वो कस्टमर तो रुल गया। नहीं, आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत है इसमें। मैं इसीलिए प्रेफरेबली ये है कि कंपनीज अपने मॉडल सेलेक्ट करें, फिर उन्हीं मॉडल्स में रहते हुए उनमें स्पेसिफिकेशंस चेंज करें, उनमें स्टिकरिंग चेंज करें,
اور اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں. تبھی آپ لوکلائز کی طرف جا سکیں گے. ورنہ یہ موبائل والا حساب ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 3 لاکھ کا موبائل لے لیا ہے, ٹھیک ہے 6 مہینے بعد اس کی پرائس یہ ہوگی اور آفٹر سم ٹائم آپ وہ سمجھیں گے کہ میری انویسٹمنٹ یہ ختم ہے. صحیح بات ہے. تو یہ چیز تمام کمپنیز کو سوچنی چاہیے. بالکل سب کو سوچنا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے سب کو, اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سے ماڈل کو کنٹینیو کرنا ہے. بے شک یہی بات ہے, اور اسی چیز پہ اگر ہم سوچیں گے تو ہمارا کسٹمر بھی سیف ہوگا, ہم بھی سیف ہوں گے. تو میں اس پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ تمام 2 ویلر موٹر سائیکل, الیکٹریکل موٹر سائیکل بنانے والے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں, ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم کوئی ایسوسیشن بنا لیں یا مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں اور اس طرف جائیں کہ سب لوگوں کے پاس 2-4 بھلے ماڈل ہوں لیکن ایک ہی طرح کا ماڈل. جس طرح آج 70 سی سی جو ہے وہ سب کے پاس اسی طرح کی ہے, سب اپنے اپنے حساب سے اس کو اسٹیکر لگاتے ہیں, کوئی اس میں ویل لگا لیتا ہے الگ, کوئی انڈیکیٹر الگ لگا لیتا ہے, لیکن مقصد کرنے کا یہ کہ سارے جو ہے نا وہ ایک ہی پیٹرن پہ ہونے چاہیے تاکہ لوکلائز ہو اور وہ افورڈیبل ہو لوگوں کے لیے. لوکلائز ہونا ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم لوکلائز پہ جا رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس پہ انیشیٹو لے رہی ہے, فورس کر رہی ہے, تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. دیکھیں ہماری انڈسٹری کیسے گرو کرے گی, ہماری انڈسٹری گرو ہی اسی طرح کرے گی کہ وہ لوکلائزیشن میں لوگوں کو لے کے آئیں لیکن پرابلم لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ وہ کس چیز میں لوکلائزیشن میں جائیں. ہر ماڈل, ہر کمپنی کے 10-15 ماڈل ہیں, وہ کس طرف جائیں. ہاں بس اس کے لیے یہی ہے نا کہ پہلے تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سے چند ماڈل ایسے ہیں جن کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہے. بے شک صرف آپ نہیں, دوسری کمپنی, سب کمپنیاں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں 2-3 چیزوں کو لے کے چلنا ہے, پھر اس میں ایسے ایسے خود بخود چھاٹی ہو جائے گی. بے شک بے شک. باقی یہ بتائیں کہ آپ کی جو بائک ہے YJ فیوچر کی, وہ کسی گورنمنٹ کے پروگرام کا بھی حصہ ہے نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے ابھی پہلے سے تمہارے تمام ماڈلز جو ہیں وہ لیتھیم میں جا رہے تھے, گریفن میں جا رہے تھے. اب ہم الحمدللہ اسی ایکسپو کے حوالے سے ہم نے لانچنگ میں ہیں, ہم اپنے 4 ماڈلز جو ہیں وہ لیتھیم میں لے کے آ رہے ہیں, جس میں ہمارا ٹوسٹر ماڈل ہے جو 1000 واٹ میں ہے, پھر آزادی پرو ہے وہ بھی 1000 واٹ میں ہے, پھر اس کے بعد لیتھیم میں آئے گی تبھی وہ گورنمنٹ کے اس میں. ہاں جی, وہ گورنمنٹ کے ڈیلے نہیں ہو گئے آپ لوگ اس حوالے سے؟ نہیں, ہمیں اس پہ وری نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک نیٹ ورک ہے, ہمیں وہاں سے ہماری امپورٹ ہے اس کے مطابق ہم الحمدللہ پازیٹیولی سیل کر رہے ہیں, اور ہم یعنی اس سے وری نہیں ہے, فکر نہیں ہے ہمیں, لیکن ہم اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب اس کی جو سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اس میں زیادہ کام کر رہی ہے بنسبت سندھ کے؟ یہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ پنجاب کہاں ہے اور سندھ کہاں ہے. سندھ کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور جیسی کہ میں نے ابھی کراچی میں پہلے بھی وزٹ کرتا رہا ہوں, جو کراچی کے حالات ہیں اس پہ کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.